ase itu karena ami kan utai de ami kan faith to ami kan biswas to ami kan faith to kita kan ase ami kan prarthana to kuri ase ami to biswas ase ami to faith ase utai din de every Sunday de aro evening service kan de women service or youth service or healing service kila ka program di wala ami kan church de program ala ko de ami kan isro laga ko thalo ami kan utai ami kan faith laga lo ami kan bolne thake will be in faith to ami kan faith ko lo ami kan bolne ase aro ami biswas ase ko will be ami kan laga faith to develop hoy ase na ami kan na jane ami kan laga faith to ami kan improve hoy ase na ami kan na jane kita ami kan school ekta de bacha kan bothai digna tai kan to school de bothalo tai kan laga life to aro tai kan study se tai kan to improve hoy ase na ami kan tai kan to study kori ase will be ami kan isor laga life de ami kan isor laga agi de ami kan faith ami kan laga kaam to improve hoy aro ami kan laga atma de develop hoy ase na itu ami kan na jane develop ko de ami kan dunia laga ekla develop itu laga noi will be ami kan atma de kun bole de ami kan check korobo lage ami kan isor laga kaam kori gina aro isor ke ami kan fasting kori ase example ami kan 30 days 21 days 40 days ami kan fasting hoda ami kan fasting program cholai gina thake will be ami kan itu fasting program cholai gina thaka do abana jiwan de abana atma de develop hoy ase na nai abani ami laga atma de ekta changes ekta asana na ami kan itu chani bolage ekta ami kan develop ko de nola ami kan ekta ami kan life de improve ko itu la gina chale de khali ami kan kapra nutun ekta lagai gina nola ekta kiba ekta ring ekta nutun lagai na itu ekla ke change wala ga itu ekla de ekta improve ko itu laga no hoy will be ami kan kunba de ami kan laga atma de ami kan check koro bolage itu nisna aji ede ki mal biswas si manu kan ai gina ase aji to ami kan atma de ami kan kita ka develop kori gina chabo lage atma de kita ka ami kan improve kori gina chabo lage ami kan itu sai gina chabo mon ase kita ami kan Romans chapter 10 verse 17 de ami kan sai gina chabo Romans chapter 10 verse 17 de Romans chapter 10 verse 17 de ami kan sopi ami kan kidi de chalo ami kan tao aro pharon na loi gina ami kan na jai itu nisna ami kan church se aro bible na loi gina ai thai wa moi akha da mur kori ase ami kan yede bible de ami kan sai gina jai shi bole ami kan yede dikibas isor laga kothalo hunabra biswas ahe bese praise the Lord ami kan itu bible verse to kotai ami kan itu de bole thaki ase will be ami kan deeply ami kan study korobole na pare ami kan meditate korobole na ami kan ekdom rooted de ami kan itu meditate korobole ami kan na pare gina ase itu ami kan achi do ami kan itu meditate kori na jabole mon ase ami khata ami kan yede kita ami kan sai gina chahate de ami kan itu dikipa ase isor laga kotha hunara hi ami kan faith ami kan biswas to ahe buji aro itu faith to improve koribo karone develop koribo karone ami kan ki koribo lagi kole do apani ami do itu bible poribo lagi itu bible pori sheguli ami kan nutun aro ami kan laga atma de develop to koribo paribo kile kole do ami kan kotha huna do ami kan church de ami kan ayat solebi itu porai dia de hunibo aro itu teaching kora de preaching kora de hunibo wale kita ami kan after service de ami kan itu church laga ke do ami kita par hoi jay itu church ke par hoi jale de itu do ami kan pauri jay ami kan pauri jay kile kole do abane ami itu do sai gana puranai do manura purai ami kan hunia asado ami kan itu faith to kunra ai hunara ai aro itu faith to hunara ai aro itu hunara ai itu nisna itu faith to aro throw koribo karone abane ami itu meditate koribo lage ami kan study koribo lage ekta ami kan rooted de jai gana ami kan itu study koribo lage itu study kori shigule ami kan laga faith to aro grow paribo ami kan kidia for example ami kan fruits la garden ekta ami kan banai ase bagan ekta banai ase itu bagan ekta banai gina mango laga bagan banai ase itu mango do khali itu kaso lagai gina rakhi shegole do tane kuti do phal thurbo na paribo tai kuti thurla oile be tane kiba ekta do na pumchane be ki roi jay oile be itu bagan ekta kori shegole do jongol saba kore itu bijong lagai bijong la itu pro no hala kuti thuro samoi la pumcha da tu itu do ami kan science do sapa kori ase itu sapa kori na aro kunba da laga root didu ami kan ta de mol kan dia ase mati kan thali dia ase pani kan dia ase itu jolly pro hoi gan kuti phal thurbo dimite aro kuti thuro da ni ole be tane chimdi alak kan aishi gun ole do ami kan kile itu kuti do na pakya agire chingi bola time na pumcha agire biya hoi jobola
Itu nimiti amikan alak-alak dawa itu tido. Itu dia semua ini amikan itu kutido bagi kena amin kawal paredo. Bakia biti de welebi abani China chingili itu kawal parebodo. Welebi tai nijo birai kena ahulan hoido. Itu ni sa amikala apit amikala biswas grow karne bi. Abani amido amna pit asibina birai kena ahulan hoido. Welebi itu pit do abni ami itu do burina itu do mitide kurina itu akutade amikan hunara biswas ai itu biswas do amikan ki kuru lagi amikan exchange kurina jabo lagi. Amikan exchange kurina jabo lagi. Exchange kurishi bole abani amilaka pit do jinda laka pit. Lain laka pit ekta dikola paribode. Welebi abni pit ase ami biswas ase 30 days 21 days 40 days no odai church ami de odai na itu bra grow hola no hoide. Welebi amikala ka monde itu pit biswas rakhigena amikan itu loigena isor laka kotha maligena amikan wa kuru lagi. What is faith? Faith tu kia se amikan itu hodai hone. Last time bi ami ekbar yade itu church se ami ekbar sharing kuri se ami. Women service bi ami ekbar sharing kuri se. Ami faith tu kia se? What is faith? So manupra jhania se faith tu kia se? Faith tu kia se biswas se? Biswas tu kia se amikan nijor laka kotha bra alak amikan simple amikan faith kuina amikan chai se. Wale itu faith laka lo amikan study no kuri do. Itu do amikan laka mondi itu na rakhido. Itu petu kia se amikan bisari jabo lagi, bisari na sai sabo lagi. Amikan book lagi ada ini, amikan book lagi ada ini phat te amikan bisari do, phat to amikan lorde pirai na nahi do. Amikan book lagi ada itu do phat kai si bola ami pet buda ho. In a way ami pirola parbo amikan pirai do. Itu ni sa amikan pet ase, aro isor laga kota. Loigena amikan walk kurishi goledo tade phal kuti do amikan thurola paribodo aji yede amikan yede kiman bisase manukan aigena ase isoro yede koise mon damor koribi aro apni ke bachibo goisido bachai dibo goisido isoro na mon damor koribi poi na koribi doubt na koribi isoro doubt ro manuke dai kushina bhairo aji yede kiman bisase manukan aigena ase apni doubt ekta bukhi kena aya sanegi नैलो आपने ईश्वर के एक टाउट एक टाउट प्रेयर करी আছে নাকি আজি আমি প্রেয়ার করলো আজি আমি এই চার্চে বিলিভার সিস্টেম চার্চে আমি আইছে বলে যদি আইনা আমি বই আছে বলে আমি আজি তো কিনা হবো না কিনা করব না আমি কি কর ইউটিউবে আমি কাম তাও কি আমি কাম ইদু লইনা আইছে নাকি ইনা আইনা তাকে সে বলে না আজি আমরা আমি কাম ইদু তো হাতে দিব দে আজি আমি কাম সাইনা চাইছে বলে দু একটু না ডিনোমিনেশন দে আমি কাম এগেইনস্ট করি আছে ঈশ্বর লাগা কথা দো পিছি ভালে রাখি আছে ডিনোমিনেশনে আগে রেখে দেয় আছে রিলিজিয়নে আগে রেখে দেয় আছে ঈশ্বর কে দিও চাকা না রাখি দাও আমি কা ঈশ্বর লাগা বিশ্বাসী মানুষ itu dunia do apne ami laga no hoy itu dunia ne apne ami do ekta aulin nimiti ekta ahala ekta asre aji dekhi manjan aigena ase আজি আপনি লর বেশি দূর বাড়ি থাকিও পারে আজি আপনি লর বেশি কারে নম্বর থাকিও পারে রে বাট ওয়ান ডে ইদু কাম না চলা হই যাব রে ইদু কাম না চলা হই যাব কিন্তু আজি আপনার জীবনে আমি না জীবনে ঈশ্বর লাইফ একটা দিয়া কারণে আমি কান খারাপ হয়ে আছে পার্সন দিন আমি একটা জায়গাতে ফেডারেল প্রোগ্রাম একটা চাইছি চাইনা তাই বেশি দুনিয়া মানুষ সব প্রাচনা মানুষ একটা আছে amikan murah laga tindi abani amila ka phao do dunia manubra chanere itu ni sa wele bi amikan dunia manula age de phao hoye ase wele bi amikan atmare isorba hai amila da uder ase amila chupra ase amila servant ase amila biro pari asana আজি amikan pet laga hoye amikan isorge amikan isor ami amnike biswas ase amla servant ami prarthana kori ase ami prarthana do kori ase hey will be ekta servant laga kaam do ami kori ase na hey isor laga bacha ka amikan servant do amikan ki ase aro saigena chaise bole do amikan kamsa koi do amikan bra gorde amikan nimi kansa kan koina amikan ina hoina amikan matilo Indonesia, Amikan, Tahiki, Amikan, Dakan de Amikan Guido. Amni to kami kansa ekase, amni to kam kro mano ekta ase Guido. Tahiki amni loga line, amni na chaka de Guido ase Guido Amikan Dakan lorde Guido Guido. Will be is
Isor laga agire abone amide ekta servant ase bina isor laga agire amina kitu naam loine prayer korido কাম করিdo ওইলে একটা servant laga জায়গা laga সিটে আমি আন কইবলে না পারিdo আমি কান কম্পোজন দে আমি কান বিসারি যাই আমি কান খুশি একটা আমি কান দুঃখ দে আমি কান বিরালে না পারা লাগা হই যাই আমি সো কাম করি না যারা দেন আমি বিসিনি বিরালো বিসি পাবতো বিসি দুপাই আমি ঠেং লাগা বিমার ঢাকা মানু আছে ওলে বিসি দুপাই ওলে আমি ঠেং রা যাই না আমি কোড়ে আহাদো আমি আঠামরা আই যাই ওইলে আমি পৌঁছি না ঈশ্বর লগতে আমি প্রার্থনা করি যাই গেলে এটো দুনিয়াটো আমি রাখা নয় গেলে আমি তো তারা সার্ভেন্ট একটা আছে তারা সার্ভেন্ট একটা আছে বিনা একটা পৌঁছালি বিরাই না থাকি না আমি নিজর লাগা আত্মা বিপদ চালাই গলে দেখি মান লস আছে ঈশ্বর লাগা বাচ্চা কানে দেখি মান জন আইনা আছে यदि थिले जन का भी बिजी থাকিও পারে আজি আমি কান সাই না চাইছে বলে দো পেটো আমি নিজর লাগা পেটো ইমপ্রুভ হই আছে না আর নিজর লাগা পেটো ডেভেলপ হই আছে না নিজর লাগা লাইফ তো কিনা আছে আত্মা রে কিছু চেঞ্জ না করে কিনা নিজর লাগা দুনিয়া লাগা সুন্দর ডারে খিতাই কিনা চাই কিনা ডিগ্রি খিতাই কিনা চালাইনে আমি কান আত্মা রে বুইবলা চাকা নাই ঈশ্বর কে বুইবলা চাকা না দিয়া লাগা আমি কান কিছু দেখি পাইছে আৰু আমি কান আজি এনে কিমান বিশ্বাসী মানুহ কান আইনা আছে আমি কান আজি নেগেটিভ লাগা নহলে পজিটিভ লাগা লইনা আমি কান চাই যাব আমি কান পজিটিভ লাগা লইনা চাইছে বলি আপনি আমি কানে লাভ আছে রে ওইলে নেগেটিভ একটা আমরা আমি কিছু লাগা কথা বলি না চাইছে বলি আপনি আমি লস আছে রে ঈশ্বর লাগা বাঁচা আমি কান বেশি সময় রে ঈশ্বর লাগা চার্চে আমি কান আলো আমি কান না মানো আমি বড় লইনা আপনি কান একলা বলো আমি বড় লইনা I need to pastor do, no, I do speaker do, I do missionary do, I do evangelist do, that kina preaching group, that ka tracing do kina ase, that ka trace do itu ase, that ka correct do itu ase, ami ka itu pun no koi jai do. Tahi bra isoro laga kotha do ki koi ase itu do ami ka focus no kori do. Aro tai atma bra tai kam kori ase na, spirit bra tai kam kori ase na, isoro laga icha bra kam kori ase itu laga rasa da ami ka nasai do. Will be Amikan, Dialogue behavior. Taikina Kotapuri, Daikotapura Salukin Ase, Amia Kidu Point of Richer. Into that day, Amikala Atma do Richer yesterday, Sola Pacha. Achia de Amikala Agiri, Achia de Ekdam. Into Thursday, Ekda Amakan Liquid Ekatagasi. Will be Ami permanent no way. Dunia de Ami permanent no way. Itu jaga itu dunia do ami karne no hoy ami do aluri ekta ase isor rabi ami ke samoy ekta dia ase dai rabi ami ke assignment ekta korbo dia ase do ami itu assignment kori ase do ami kala age de preaching kori ase visiting birai na ding de wa kori na manona kotha kita tingal sol kai na birai ase do itu tahap duita laga majadi chipa pasalis na itu nisna सास लोया से वाले में पूल सास सोले ना पड़े सुकुदा साया से वाले में सुकुदा में पूल खुली ना सोले ना पड़े ना आमी ना तो पाई ना बिराई दो होइले भी इदु इनका बिराई ले भी आमी लगा भावना किया से आमी अलुई एकता से but one day आमी लगा आत्मा दो कुछ ही लगा जगह एकता रे पहुंचीबो बिना आमी इदु आखा करे इदु पेट करे आमी होदाय बिना आए आमा एकता लगा Fitra biswas pra baba laga ekta biswas pra bacha laga atma rupa jole na pare bole apni dunia de daga samoy de apni ke rasa ekta do dikhai di bola apni ke address ekta dikna do apni ke ami di bola boile bina itu rado apni ami atma bachao na pare bolo apni laga faith pray apna atma bachao la sire amma pray kore ase amma fasting kore ase baba fasting kore ase itu ke mon damor kore na thaki bide yukan Are you can only Amina Chupra, Telegy Puriasi, no anyone died in as a missionary as a evangelist, you like the word booking in Albany, Pirana Takivide. Will be I'm not paid to Kinagasi. Now I see the Kiman Amabakan Aganasi, Ami Amnica Lord and Putimonasi. Abani is so like a Itara Sadana Pirabra Amna Bachalaga Atmalaga Talaga Rasa the Litera Ama Ekasana Baba Ekasana. Now Abani live there, Rasa de Sabaguraga Ekta Ama Baba Vigana Tango Pariasana. So Manuki Ama Baba Volatiana. Do not be Bacha Bisare, Bachana Bama is yesterday.
Ulimi tayo ni isor laga bacha ekta ase wigana tayo kan morom kuri do. Ulimi apni do bacha ekta dia dakpi itu dakpi. Atma laga rasa de lui chawle na pare do. Bacha do bisi bacha kandi. Bisi bacha kandu. Ama baba laga namila laga ama baba laga dutik darawe bacha kandu biar rasa de jai jai de. Aru bisi isu kam kuri gana thaka kan tile bole do still इतिया तक आमी खड़ा करेंगे असरे इसरो काम करेंगे तका पैमने देना परफेक्ट ना था किरे इसी तो कैसे उतना नमाना ना भी बिसिया से आमी लगा लाइफ दे आमी लगा जीवन दे बिसिया से नगे पवना करे बोले एक ना रास्ता दे जा दाइंदे और भी एक चला लाइफ बिसी दे चर आखिरी आमी अपने खानों दे को दो आमी कौन बात दाइंदे आमी बिसी पोक लगा दाइंदे बोले भी खावले ना पारे Kamu kita nak pare, kita kan isor laga baca kado, baca ini bona. Kita kan isor ba kami ke assignment dia do kami likhi bona. Kami kan alat kuringa birai itu do kami kana. Kami kan likhi bo kami birai asde. Boleh bi kami kan atmari isor ba assignment dia laga itu likhi asde. Likhi asde. Ami kiman ba preaching kore, ami kiman ba kore itu kindi kore na isor ba adjustment din deno di bode. Amne itu church se kam kore na kiman ba preaching kore se. Amne itu chakan jai na revival kore se di kiman amne bra itu jai na isor la boda itu no bodi bo. Amne ko laga bacha ase, amne minister laga bacha ase na missionary laga bacha ase na itu no bodi bo. Abane ami ki kam kore se. Itu laga heaven laga book de sabode. Itu register de saat semua ini, abang paint asing bisa asing begina. Abang paint, abang laga paint tu. Improve boleh sana itu nak cari kena. Anda se abang kan birai kena thagi kena. Muri jesi boleh tu. Abang ni abang laga nam tu. Heaven laga book de register de abang ni abang laga nam na paile na. Abang kiman boleh bina. Abang lui jai na norok pe jai boleh asing. Norok ti abang nam, abang laga nam thali hoga. Abang laga pura abang thali hoga asing. एकता समय करने थाले बना होय इटर्नल करने होताई करने थाले बना को असले बोले भी अपने अमिला पेट इतिया रही अमिला पेट अमिला विश्वास तो किया से अमिला इदु इंप्रूव करेगा इदु डेवलप करेगा इसु लगा इचारे अमिला वर्क करेगा था किसे बोले दो अपनी मोरी लेविना सोगोरे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड वा इदु लगा छगारे ईश्वर वा लोइगा अमिला ने पहुंचाई बोले अपनी आमिगेन itu tu malah saya iswar अपना हाथ दिथुरीगना monduk na thaka kantia na thaka laga changale अपनी आमी laga जीवन लोइगना पहुंचाउला सदो heaven de monduk nai भूख लाग्या nai खेती कुरा लगा nai खुदाई खुशी hallelujah praise the lord hosanna wigina monduk na thagina kana कुरा लगा chaka de chawla ko asre isor laga bachaka Achiba amigan amabale plan no koribo. Achiba nicho laga bacha de plan no koribo. Abani me biya ase gole to kinga paul hoigina jabo. Paul no hobodo. Aru amni ra bacha ore time expend no korile kinga bacha do phara sale jabo. Achi de kinga achi moi ama baba khade achi ide somoy de kine goya ase gole do. Bisi amaga magila service de ahi goye magila service de ahi do. Itu ni bina aji moy apne halorde ko bola mon ase. Ama ekta प्रार्थना re strong thaka nai bole bacha kan apni purok na pare de. Ami eko lekha pura nai, ami eko bola na chane but ama laga prayer ba aji still ita da kami khara kori ase. Ami laga life de manu ko bola na para bimar bisi ase. Matha ro loi na thing laga anguli la kami bimar ase. Hoile bi ama laga prayer ba ita ami ala chagare iso kam korigena etia 10 years above jayase idu kira ami do pirayasudo hoile bi ama do kore na prarthana kori thagilo fasting kore na laga fasting ba laga prayer ba ami ele pungchiasudo papa ba prarthana kori thagya idu laga prayer ba aji ami still ita khara kori asudo aji ele ki man ama baba kan ayena ase aji ra apna biswas se apne bisari bide ami na biswas ki ase Amila biswas to improve hoya sananai. Amila ka faith to develop hoya sananai. Amila faith, amila biswas or amila ka pachado. Isola ka rasa la pongsiyo pariya sananai. Para rasa de biraya sananai.
Ama baba khan itu study kuri bile. Aro bacha kan ki manjun ase. Abani ama ke biya ase, baba ke biya ase boy. Bole abani ama thakabra baba thakabra itu dunia itu sansar de thaki ase. Ama baba to apni sukuran jikha laga ama baba ekta ase. Ama baba ke bisi tense dibo lage. Itu ni saya de ama baba bacha kan ki manjun ase. Isor no bisi manu ke mati bole abani ami ke protek kurbo karne dai brata laga servant ekta ni chuni ke ami kan de rakhi de. Dai brata leaders ekta chuni ke na rakhe. Itu kan leaders kan lorde ami kan namro gro pare asna dai kan lago thamani pare asna na abani ami pra pastor lago thamana no boy bole bi abani ami isor laga kotha mani asna abani pastor laga niche de namro gro no boy bole bi isor laga age de ami kan laga humble kori asna aji isor laga bacha kan aji ra ami kan ekjon na bongcha bi ki mai digina aji ra ami kan faithful ekdam sapa ra ami kan agi buri gina ami kan chabo Ija ami kan specially baca kan, baba kan, kiman cina se, Mother's Day bongsi asle. Abi dia ami kan program purai jala ami kan itu hone baisi. Aji itu pet lade moy ami kan bomo nase. Itu laga pet bra, abani bra, ama mai kide, ama ge moro pare asna. Aro kiman ama kan ase, moy ami kan lorde bobolo mon ase. अपने इधर कभी संडे रे मदर्स डे होला से अपने लोडे अपना बच्चा रा मोटा रा हाय माय वाइफ अमीना माके हैप्पी मदर्स डे सो से दुनिया रे सबसे भाल अमा एकदा अपने थगरा अमीना लाइफ है यस्टरडे बिना अपना हस्बैंड रा अपने के विश करेगा अपने के हक करेगा खुशी वाला एकदा अमा असमनाय अरु बच्चा कमरा अपने के Ama apni tu bisi bhal laga ekta asle wena apni ko par kona aji ne kiman ama kana se itia ami kan kamin sani de Mother's Day ase ami advance idu koi ase ami ek hafta de ami kan 3 din de ami kan prepare koribo karne tayar koribo karne idu manso de tayar koribo laga hoy अपने प्रति मान सुनना चाहते भी किन्हीं ना थकी भी वो भी अपने आत्मा दे अपना अम्मा के मुरुंग ग्रो कराने के लिए मीनिंग नहीं हो वो भी अपने लाइफ दे अपना वाइफ दे फाल था करता है अपना माइकी दे मुरुंग ना करी थकी ना मारू ले मचे दे मारी वो एकदम सामने माराने समारी थकी ले दो इधर लगा तीन दे अपने विश करी लेना अपना माइकी पर अपने हिस्सा करो दे Hey, aji ये देखिए मान विश्वासी मानुकान आगे ना से aji अभी इधर so mix up जो की करने को ऐसे अभी का faith अभी का विश्वास जो इधर अभी का किधर अल्लाह चाकरे साइना चाहिए से बोले दो